Дагестан. Алхали бугу махачқала. Роч ами хурматил радио лухани кулел. Инт ами цил харбазуқ. هيزوق ما حد قلائل وزعينت أمزبيهولا FM راديو حول نوسيل دا شوغون أنتلكو كاراتشيلدا ديربين تلوز نوسيل دا أوقوغون إيشكو خاصايو تلوز نوسكوغون تسو FM терроризм алдан диққатлиаллу комиссиаллу даани лилбицана хин қэжулиаллу хаақаллу даанилит обит ана Дагестан республикаллу бетер Владимир Васильевас эс асли арбусинабуна транспорталда хин қэжулибук инбиялде ахираб заманалда лик цебет олбугу транспортия инфраструктура хелдегуцадақ цикунилугу самолетаздаги поездаздаги машинабаздаги ва гумуздаги бачулу қайялу қадар нитледат ада бугу республикалди рачунел халбадири хел транспортаздаги хин қэжули бук инабизе халбадири да бихул бугу батибат ел раққазул Дагестан масала бук ана гастрономия туризмалу фестиваль нитледса киназгут убали бугу цо масала нитлер адамазул парахалит униян бицана Васильевас республикалу нухмаслу лисул бихиза биалдаги терроризмалли данди қатлиалу комиссиалу хукмелдаги реқон Дагестан республикалу транспорталу гун нухазул маишаталу министерстволда уцмугу хассаб халд уқуқа хелдат ад қамбугу адаму рачулеб транспорталда адл низам хабиалу масала Дагестан республикалу хукуматалу председатель Артем Здоноваст обит арабдаандил букана аскерханосу царалда буги медициналу централда хени бицана районазу росабази медициналу комекабиалу хақалу Ростал тохтур абура программелда реқон Дагестаналу росабатлерит аралулуқанал махшил чазда церечолил масалбазу хақалу бицунагу Дагестан республикалу сахлиц униалу министра султ оцивисев заместитель Фейзулла Хабибулаевас рехсана Адинал Хужаби Хавсааталда Дагестаналда халт улевугу анцила антлазаргуелда сацикун тохтур Анц азаргучи су хисабабун росабатлугу анцила антлку махшилчи жиги хажатвугу унқунсел қолоцо тохтур забазул анцку процент халт улевугу шахаразда Ростал тохтур абура программелда реқон ахираб антлку сонул дежаниб росабатлевит ана азаргуелда сацикун улуқанау медик Исана гирак албугу кинусел қоло унқу тохтурги анцку фельдшерги витизе Хелл мурадалда республикалу бюджет алсан киязарал анциличабилиб соналда тлолибугу онқол анцилит 100 миллион гуруш кинабниги хелли бихсабун бугу кинуселда қоло 1 миллион гуруш Росабатлерит арал махшил чазиру қзалт чезарияллуги хезул лимал школалдаги лималзул ахитлиги хуадизи рестлияллуги коммуналиал қулуқазуқ субсидиалтлияллуги ханжи заманаллул технологиялдаллун больница бихезарияллуги масала биругиланги бицана данилиалда анцил митлабилеб анцил ичабил апрелда Дагестаналдат обит избугу сообщество абун царлураб тадбир Хебт обит улбугу Россиялу Федерациялу Жамия палаталу жигаралдалун форумалда ахалхиз ахунругу Севереб Кавказалу Республика безасагун краяздаса ва Югалу Федералеб округалдаса Жамия харакачай федералиал ва регионалиал уцабазул нухмалулел Жамия уцабазул вакилзаби Форум кола жамияталдаги, власталдаги, бизнесалдаги хуртлорлабит окинариялле хелсу цазари чизариялле улу хабулиб рахараб тадбир. Хеллу мас'ала бугу Россиялу регионазда умрулу киналниги раққал церит эяллул жамияталу бугеб кварлхазаби вахеб хадукун дахабги чагуаби. Халқатлу жигарчили борхизаби мурадалда форумалда халт изибугу анцилит собат ев секция. Бук инибугу ичку гургинаб стол ва тобит изибугу лхабгу семинар. Форуматлу қоязда тобит изибугу Дагестан ки азаралда лебералда шугу абараб темелда стратегияллаб сессияги.
форумалут отсвисып qoyal Россиялу Федерациялу Жамъия палаталу секретар Валерий Фадеева сунухмаллда готл худуллиаллуру qobт obit избуго пленария дандилики хелда ахалли бизбуго Дагестаналу нухмаллулезги Хенирук инругу Северев Кавказлда социалебра қалсебет элда хурхун грантазул кумекалдалун ва бизнесалу ахаллиалдалун умрилди рақинарурал проектазул хаса выставкаги. Марул театралу апрель муцалда рихизарулел спектаклазул хисабаселхарун ругу. Анцилшу абилиб анцил ич абилиб апрелалда актерыз хабизбугу хунзақ районалды сапар. Хени рихизариз ругу чахезиги лималазиги спектаклал. Қолул хаба абилиб апрелалда билқисил қисмат абраб драма бихизабизбугу ва қолуун қабилилда Хюсейн Казиева сул моноспектакль бук инбугу. Қолушу абилиб қолу антлабилиб апрелалда театр инбугу майкопалды. Халқазда отлосип театралиб фестивалалда ахалхизе. Россиялу ратлу кадастралу Дагестаналда буги территориалиаб управлениялу баяныздариқон махач қалашаралу цоцу адамазу мулклум колел Каспиялу урқодаругил ратлал уна адамаз хух бақулел ратлал раалсабазда хуртлори. Киезаралда антлабилиб соналда қабула бураб лел хақалу кодексалдаги киезарал шу абилиб соналда Россиялу Федерациялу МЧСлу министр Сергей Шойгуца олбасараб ва Россиялу Федерациялу юстициялу министерство тасдиқ бураб шунусиялда отсебесеб номералу приказалдаги киезаралда антлабилиб соналда Дагестан Республикалу хукумата лабураб кинусиялда анцилмитлабилиб номералу хукмелдаги реқон Россиялу Федерациялу МЧСлу Дагестан Республикалда буги гимсалу центр фекеуял лел объектазу бет ирабазда харул бугу адамал чөдөлеб анасеб манзилда ругил раллара аллабазул техника рақалуги вадалазазул ахалсигун раллалт инверлуги халабиян абун вадалазазул халабиясул хақалул акт шойзабизикола гимсалу централде лел объекталу техника халабит обит илалде Элдабан суал ругоник алазбеула хаб телефоналды. Митлго ичнуселда онқойлды ичго, онқнуселда тлаб ойла анцилла ичго, қолу антлго, қолу цо. Такрара булбуго, митлго ичнуселда онқойлда ичго, онқнуселда тлаб ойла анцилла ичго, қолу антлго, қолу цо номералде. Москвалат обит ана Северев Кавказалу терапевтазулаб қолуқ цебет изабиялу суалазул профилазул комиссия. Дагестаналу пачали қияб медициналу университеталу лазабелда абуқи хеп тадбир ана Россиялу милияб қолу антлабилеб конгрессалда хисабалды босараб инсан ва дару дарман абураб царалда ғорд. Хенер суалалгортлорлагу ахаллана Дагестаналу пачали қияб медициналу университеталу ректор Сулейман Мамаев, Россиялу сахлиц униялу министерствалу штаталды эбит специалист терапевт Оксана Драбкина, Россиялу Федерациялу сахлиц униялу министерствалу медициналу эльмабазул цехрихалу централу кардиологиялу генералиев директор Сергей Бойцов вацогидалги. Жиндиргук алхаялда Сулейман Мамаева спицана Северев Кавказалу федералиб округалда терапевтически қолуқалу бугеб ахвал халлу. Эседингу абуна округалда сахлиц униялу кадр биуллеч улиялу цунақан технология хал изабиялу сахлиц униялу вузазул қуаралу хебрақалда медициналу персоналали медикал волонтеризул шолиб кумекалу حقلو دانديل борхана милия проектал умрилди рақинарилу медицинялу кун санитария кумекалу онкологиялу программа умрилди бақинабиялу регионалу сахлицунялу цебет изабиялу қуаралу حقлулги киезалда қолоки билиб соналды Дагестаналда ханжи заманатлу шаҳаразул қаидаял минабазул антлнуселда онқойла анцку азбарниги адамалданилу антлнуселда лақойла анцилик игу бакниги қачан берцина бизе хисабалды босумугу
республикалу ралибаказул министерствал шаҳаралда умру ҳабули адамазул бихиза белги ҳезлу пикрабиги дизайн проекталда росон ругу ицгу киазаралда анцила ичабилиб соналда программалда ғортли кула республикалу киналнги шаҳаралги лебургу районалу азаргу чиас умру ҳабулиб лҳабқогу росабазул бакалги Если харжа без хисабал босумгу 2 миллиардда сигицик онгуруш арац. Хебгу заманалда ичунселда онқойла анцила 2 миллион гуруш федерали бюджеталса бичази бихизабумбугу. Араб соналди дандикун хебкола кинуселда лабқойла анцу миллион гурушал цик араб арац. Хебсур саталдалун берцинабун қачази кола нуску гектарласа цик арабак алшанибе бачуниб минабазул азбаралниги адамал хух бақелли русунил бак алнигин. Хебги араб соналди дандикун қогу гектарал цик ункола. Цунтаги цумадаги районузда хуртлоби колел ағвали, шаури, кидеру, مقالي وحماية القروسة بزهور تلوسب أفتمابيل الخوادو لمنوختا ريسبوليكا تلو نوخزو قون ترانسبورتا تلو معيشة تلواهي زرولي الوعاد إدارو لروك إن البان هينيسان أفتمابيل الخوادي زمانا الجيزة بمبوغو أنت أبيلي أبريل دسا أنت إلي تلابا بيلي بأبريل دشوزان تلابو قويل قد ساعة تلابو تقبار دسا مرق أجو دا أنتلكو تقبازيان هينيسان خوادزي ريسبوك إني هجو نوخزو الحال تقبز أفتمابيل زول بيت إرهاب الزهارو البوغو ريخسيها بولي بالحابو قويل أنت أبيلي دسا أنت إلي تلابا بيلي بأبريل دشوزان نوخز كل الكويك إنزي سابروها بيلان وهيبكي حساب الدبوسون غوروني سابارل دي قوات إلي راقون جيلان غني برايونالوك أوهوري بروسوتلا كوديوات أني براغول عخالشي علي قديم محمدو الله سو قدار الشويتلو الحازة بباج أمبوغو رايونالو أدمنستراتياتلو بريس قلو قلسان شيبا صنل داخلو للطلوع للرجل هب عسي براغول طلوع لي جديدة بيخون الحارل هب هلاقبت أدول بوحي حخار العدمل كواد إجاقو هب راغول حاقة الخدوس بعيلال تسالد أخاز سنغوروني الحازبات اللارو غني برايونالو كي أزاقو راغول عخالشا أزدا هرطلوسا جاقو خود أنوك أنا هيتسكو الحابويو هزدا هرطلوكي كوهوريسا علي قديم محمدو وك أنا رايونالدا عمرو أبو موغيو تسوغو تسو راغول ويتران رايونالو أدمنستراتيال رايونالو ديبوتاتا زو سابرانيال راغول وزحماتلو ويتران زو سويتال سوسيالي برقال قلوقالو الحال دو خبز علي قديم محمدو سول عقار البوجرز باشمانتلي زهيرا بون زيقارا بالي بوغو هزدقو عخالتو البوغو معارو راديولو ريداكسيجي غني برايونالي كانك وديب كامي ونقول أنت إلى أنت لبلي بصون لبوك أراوك وديبات أني براغول عخالشي علي قديم محمدو نتلد سوات آلنا هوا هنا أزارل دا إيج أنسيال قولو الحابة بلي صون لدا عادة سيال حال دو خبزو قيزامل دا أنت إلى ميتلو صون بارو تشويت أنا راغدي هوك أنا بوخينش إزابولي وثون راغل بون باشتا بإوروبا سفيرانا راغول نوخزان نتلرات لتوز چانگو نوخات باحاچي لبي حزبونا شنروك أنا بات إباد إلشاب حقاتلغي هيد نبقو حركة چتلي علي قديتزا راقليل زمان الدقي بي حزبونا عمير الصنز راق بات سدقو حالت أنا رايونتلو وريسبوبليكاتلو عمرو تسبيت إزابيلدا عخالتنا رايونتلوغي روستلغي جمعيل إيشازدا هرطلو وك أنا عليل زول نسيحة چيلون راغولبكم باتريوت ليسلو الحالت أتل دانش أول أن أرمل دون العليل الجون شكول ثمالجون عخلبول أن جندرجو عمرة الحال بيخي بيتون أن رغول حقتل علي قديم محمد ويجسل قوان غرب صار نجرك أزود كيدا قلت لتون خود إلى هيو كامياتلو باشمانتلكي عقبوجة رزلجون عخال بيتلوين أبلوجو سيجارتلو خيط أبلدا غيزلار алдаса هيب قرأونتلو كاردونو كاروستا دهورتلو بوغيب عرب سونات باخچابزول كولتورا بيراك عرب راتلدا بالاي زحين قرب حال بوغو توتو خورب بالي اتيلينتلو بلونكال باخچزه بورب اولاق قلدا عبن شازبونا هني بوغيب احوال حالت راحات خوزبرو چيس
Табиат униялу министерстволу ва Гизла районалу собраниялу хедингу Аверьяновский Ростал советалу муниципалия уциялу вакил забазу халабиялу хасилда хебл хазаби бит арбугилан рикана. Ки qoyalda ichqu sonatlul boljalda ijarali bosara hebratlalda emersonaz unibugu heplonkel baxchizabun ratlalda qotretlar jalt uniatlul tadbiral heb firmatlul direktor ijarali ratl bosara ahirova spitsana hudulasul masl qoyaldari qon arab sonatlenim ki qoyalda antlu gayalda qarpuz betlunbuk anilan bachinlik abshana qarpuz jindir zamanalda bak arana целлофанатлу бхуймкайн абуни هيبقوا الله قلدا خود أنا خدوب أكتوبر متصلحيني بخاسل رتل بيتلنا باشتر تلاعي أنا رتل قد إبت إيش تلونا أما باليتلنا جيجي أو لاق كوباتي زبون بوغو وهيني بهوروت سراق قلدي قيلدو البوغو راتلو إجارة جندرغو عيبة المقولنا أما أبيعتلو شرط أزبان هسي ريس شويج وهيني بجندر زمان اللي كولي بحالت إبيزي هنجي هوا باق داعبو ليكتلنا نجد سهب تلشني قول لسا ريتلي باتسا دابيزي بوغن أبون هيس هني وكارو سيفيريال район زهوتلوسي بإكологиялу управлениялу специалист эксперт Руслан Мухаммадовс абуна هيدينا пашманаб сурат Гизла районалу бахчавазул культуру би ретларал эмерисил Рустал маиштаталу ратлазаги би хизбехулилан спорталу умраласа Каспийскалда Али Алиосул царалды бугеб спортивеб калаалуб юниорызда ортлобд обитана сурақат асиятилу ракал шуяли греказулгун румазулгу гарялу ракал турнир Хелда ахалты абуна Россиялдаса, Азербайджаналдаса, Армениялдаса, Беларусиялдаса, Грузиялдаса, Казахстаналдаса нусиялда анцку гугарақанас Турниралу хақалу тладин бицана греказулгун румазулгу гарялу рақал Дағистаналу бет эро тренер Мухаммад Асхабовас. Сурақат асиятилу укана республикалда эркенаб ва греказулгун румазулгу гаряце бет эзибетле тлучлуразул цояв. Дағистанязда ортлосат оцве вақана эркенабу гарялу рақал сессералу чемпионлун. Хадуб хеберхенли такрарабуна самбоялу рақал укаялу чемпионаталдаги. Исанасиб турнир ахал чазу рақал эзан қуата букана. Бишн цикараб қадар гугар қавазу букана Россиялут асабишарб команделда. Хенер цире рақана улкаялу улилазу қайцалда берхарал ва призерал. Турниралда киналгу юниорал гуру ахалтарал. Масала хени букинчо авсаат юниоразу командалу цевеқанлун колев Россиялу қайцазу кебелю призер Шарап Алиханов. Эва ахалту ливукана эркенаб гугарялу рақал Владикавказалда тобитулеб хединабгу турниралда ва қойла анцили антлку килограмм цаилда хеси шана лабабилибак. Сурақатил турниралда нетлер командалда қойла кигу килограмм цаилда мазгарул медаль шана Газиу Мухаммадовси. Хев қуна Россиялу командал ғортл цеве вақарав Станислав Всеуновастаса. Нетлер гугару хабаз хел қецазда хал бихиш улибук инчо. Россиялут асабишарав улилазул командалли шана ичку миседил шугу арцул ва анцилицу мазгару медалл ва команда илула оцибисибак. Бишунлик лабгуэзи ортлик кана Казахстаналу ва Армениялут асаришару команда биги. Турниралу бишунгуллик агугару қаллун рикана Новосибирскалдаса Сергей Степанов. Хедн рук анацил харбал.